ভারতলি উনজুন যেবং ট্রেনে যেবং আগরতলাতুন গুয়াহাটিতুন যেবং ট্রেনত ছয়টা যে হারিবং বাদকে যে হারিবং লবিওতে যে হারিবং লইবঙ্গই নিউ আলিপুরদুয়ার সিতুন ভুটান সীমান্ত লইবঙ্গই একটাও জুত খরচ কম ভারত হইলেও নর বুতন বেড়ানা আমাদের জুত বানা বুতার কাতেগান ঠেলে আলো দেয় অরিজিনাল বুতর কাটতে নয় জেলে বুটানত চয়ে পারে এই হিয়ে বেসিলের বা গুড়ি যে আমিও ট্রেনে নিউ আলিপুরদুয়ার নিউ কোচবিহার লামিলে হয় সিতুন ফুনসিলিং বদার লুমো দেই বেন লাগে 2 ঘন্টা আ ফুনসিলিং তুন টিম্পু লুমো দেই লাগে 5 ঘন্টা বানা যেই থিম্পুয়ান আমাদ দোল সওয়াসুব এক পুদো হাজর নেই হর্ন নেই হর্ন গাড়িয়ে হর্ন বাজাবাজি নেই শান্ত জুরু এই যেস বিনি ফৈতেও ইয়ে হোটেলর জানালাতুন ভিডিও গরর গরানিও দোল ব্যাগ আর্কিটেকচারাল ডিজাইন নেই একই সিমিলার একবারে গুচ্ছি হন যাও লোককে নেই মনে মঞ্জকা হিয়ে গণ তুলদন মনে মঞ্জকা হিয়ে জাগা নাই নদন সেদার বেদার হনের তিনি ফজা ফেলা চেলা হিচু ফেলে নদে দন বাংলাদেশের তুন যে আমার কুটুম্বও নেবাক বেবনু নেবাক তারা ডাইরেক্ট ডাকাত তুন পারো ফ্লাই লইবাক কই একসময় পারো তেরবং তে পারত তুন লারে লারে বেড়া ধরিবং থিম্পু পুনাকা সের রেত 5 দিন মুইবং গোদা বুতানান बुद्धा पॉइंट में पहुंच गया और हम इसको बुद्धा 2 दिन में भी कहते हैं और बुद्धा शक्यामुनि भी कहते हैं ओके शक्यामुनि ना ओ कहते हैं शक्यामुनि मतलब अभी प्रेजेंट बुद्धा हम कहते हैं वो अभी फिलहाल का बुद्धा वो उसका भी वक्त हाफ पहुंच गया बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं हाफ को हिंदी में आधा पहुंच गया उसका भी एक समय आधा पहुंच गया ऐसा बोलते हैं लोग और अभी हम बुद्धा पॉइंट में ये जो स्टेचू आप लोग देख रहे हैं बड़ा सा ये 2003 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था और 2003 में और 2010 में कंप्लीट करना था यानी कि 7 इयर्स में लेकिन हो नहीं पाया कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हो पाया इसलिए कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करके 2015 में कंप्लीट किया 2015 में तो जब 2015 में कंप्लीट किया था वो टाइम हम इनोग्रेट कहते हैं ना उसको हम ऐसा इनोग्रेट करने के साल में हमारा राजा अभी हमारा 5th किंग है 5th किंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5th किंग है लेकिन उसका बाप का टाइम उसका बाप का उम्र 60 पहुंच गया था 60 साल तो एग्जैक्टली 2015 में उसका बाप जब 60 इयर्स हमारा पहला राजा 60 बर्थ एनिवर्सरी के साथ ये इनोग्रेट किया भूटानर पारोत बुद्ध पॉइंट तो देने ए अजल बुद्ध मूर्ति को देखिलेगी सांगमा होता है मोतो नोमादु नि नसो बोगासरे ही हवाई चुनार Wah, omadu, mekuno madu kau tu sang atan dini ready 1 2 3, okay, smile.